नमस्कार ओडिशावासी मु चिन्नु अनाथ आश्रम राम मंदिर काकटपुर पुरी अनाथ आश्रम आज मुझे आपको कहवाक नहीं जाऊँगी टॉपिकटा आप ध्यान दे शुणे लास्ट पर्यंत वीडियो देखिए आ जी वीडियो 5 जन रु 10 जन पर्यंत शेयर करेंगे आपणकर शुभकामना हम हापी नुआ वर्ष जो नुआ वर्ष आसब आपणकर ग्रहरिष्ठ खंडन हम मंगल कामना हम प्लीज मोर आण जदि ए गरीब भिकारी किन्नर प्रति भल पाइबा थो वीडियो शेष पर्यंत देखिए शेयर करेंगे सब्सक्राइब करेंगे मोर प्रथम वीडियो प्रथम चैनल चिन्नु मिश्र एक्सप्रेस देखते ओडिशावासी गोलुआ कहूँ वर्षा को ता स्त्री की जहाँ बाहर जो वर्षा पाई से आगू को जाइला जो वर्षा पाई से गाड़ी धरला भंगा साइकिल धरला भंगा साइकिल जे गाड़ी बुलेट धरला बुलेट जे कार कला आ कार जे ब्लॉक्स बनईकरी जे आगू गला केमिति गला गोलुआ वर्षा को कहूँ वर्षा गोटे छक्का क्या क्या बोला तूने नहीं पहले क्या बोला चल चल चलो आपण थे भावतु बच्चा को फेरी जातु अनुभव आमर हीरो सांसद ओडियार नेता आम ओडिशार जी हूँ बड़ सेलिब्रिटी दिने कहते वर्षा को वर्षा प्रियदर्शिनी गोटे छक्का तांकर संतान नाही से संतान दे पारिबनी क्षमा करेंगे ओडिशावासी मु चिन्नु किन्नर मानक ए समाज रे बहुत अवहेलित करा जाउची बहुत अपमानित करा जाउची निर्यातना भी दिया जाउची ठीक अछि आपण माने जदि निर्यातना दे संभाली पारुछंती भगवान आपन को क्षमा करू भगवान आपन को आशीर्वाद करू आपण थरे भाबंतु वर्षा को गोटे झियो को गोलुआ कहूँ छक्का आज्ञा थे गोलुआर सबू वीडियो देखिथिबे ए गोलुआ दिने ए किन्नर मानक अभिनय करिकिरी आज आगू जाइछि ता अभिनयर कॉमन डायलॉग कौन थिला जानछंती गोटे खुशी आपन देखिछन ना दर्शक बंधु ओडिशावासी ए गोलुआ दिने खुशी कहीकि ये गोटे खुशीर कथाटा एते मानिया हलचल करथिला जे समस्त आड़े भाइराल हो जाइतला आ से गोलुआर ए किन्नर कथा जो छक्का शब्दर कथा ओडिशा समाजटा समस्ते यूट्यूबर गोलुआ को आगु को प्रमोशन दे देथिले आपण जानिछंती आज्ञा से गोलुआ आज वर्षा को छक्का बेली कहूँ किन्नर भौणी मानक किन्नर माँ मानक समस्त को मोर पागे लागू थरे ए वीडियो जी देखिब शेयर करबा विचार करब मु कहूनी कि ताको अभिशाप देवाई अभिशाप दरकार नहीं से आमर पुओ भाई परिवार जी भी होता हेले मु एते कथा कहबी किन्नर मानक सम्मान दियंतु जो किन्नर माने खराब करुछंती से मानको भी आपन परिवार व्यतीत आमन आकट करंतु मते हेले भी मु बेली मार हजार भल थिले गोटे तो भूल थिबो से भूलटा मु संशोधन निश्चित करि परिबी आपन मानको परिवार भाबी हे ओडिशावासी मो परिवार आपन देखंतु अनुभव दिने कहउतले ए किन्नर मानको अनुभव भी ए किन्नर मानक संगरे फिल्म करिकिरी डांस करिकिरी आशीर्वाद नैकिरी आज सुपरस्टार ए गोलुआ भी आज ए किन्नर मानक पाखरे आशीर्वाद नहीं किन्नर मानक अभिनय को डिटो कॉपी करी यही खुशीर डायलॉग कहीकि सी आज सुपरस्टार यूट्यूबर कॉमेडियन गोलुआ नाई नाई आज्ञा ये गोलुआ नुह ये गोटे गोलुआ आ गालुआ केमिति आज्ञा आपन देखंतु गोटे मिछ प्रहसन लगेइदला कहीदेला जे मते किडनैप करदेवे कहते मारिदेवे राति पाइदेले समस्त को वीडियो शेयर करते ओडिशावासी मो जीवन विपद अच्छी आज्ञा गोटे मनीष भल हो कि खराप हो तार मरण खबर से जो निजे भी भाइराल करिवो से जितेबाला कह समस्त को देखते मत 50 लाख कोटी टंकार ड्रिल कर दी जाऊँगी मारी देवाई धमक दिखाई किडनैप कर धमक आई मुझे गोटे अलग जगह लुचिकी रही आपड़ थे भावतु आज्ञा ओडिशावासी बहुत हृदयमान सबू लोक ओडिशार सबू लोक दुखरे आज्ञा अच्छा सुखरे भी अच्छा आ छातीर दरद भी ए ओडिशा रे बहुत मात्रा अच्छी कारण आमे सनातनी ओडिशा माटी रे जन्म आपण कहतु ओडिशावासी यही लोक मिछ भाइराल करदेला वीडियो भाइराल है समस्ते जितेबाला एबे जानीगले से वर्षा कहूँ जे ताकू केते निर्यातना दि जाइए आ ये पुरुष माने विशेष करी मु कहबे समस्त को भाई आ भौणी मानक आपण थरे विवाह हेले गोटे झील मथारे सिंदूर देले आपण थरे भाविले से झील जो मथारे देले ताको मंदिर रे हो बेदी उपरे हो 7 कलश 8 दीप 7 ब्राह्मण को साक्षी रखी भी हो आपण सिंदूर देखिए स्त्री मर्यादा देला परे तार गर्भर संतान को आपण केमिति नष्ट कर दउछि आज्ञा कहीं आपड़ से झील को पुणी डस्टबिन को पकई दौरान आज्ञा पुणी एबे केमिति अलगा झील आपण पाखरे सुंदर देखागला आ वर्षा तुम पाखरे गोटे छक्का भली देखागला कहीं आज्ञा छक्का कौन मनीष नुहे छक्का कौन क्या घरे पशिकी क्या निर्यातना दौची आज्ञा छक्का सीना संसार कर ए किन्नरटा
ଆପଣଙ୍କ ପଦର ପାଟିରେ କହିଲନି ବର୍ଷା ତୁ ଗୋଟେ କିନ୍ନର ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛୁ। ଯେଉଁ ସଖା ଶବ୍ଦଟା କହୁଛ, ଆଗକୁ ତୁମ ସନ୍ତାନ ପୁଅ ହେବ କି ଝିଅ ହେବ କି କିନ୍ନର ହେବ ସେ କଥା କିଏ କହିବ? ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କହିବେ ଗୋଟେ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଉଛି ଯଦି ମାଇଚିଆଙ୍କ ଭଳିଆ ହେଇ କିନ୍ନର ହେଇଯାଉଛି ସେ କ'ଣ ଦୁନିଆରେ ତା'ର ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ? ସେ କ'ଣ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରୁ ଆସିଛି ନା ପୃଥିବୀ ବାହାର କଣ୍ଟ୍ରିରୁ ସେ ଆସିଛି? ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଯେତେବେଳେ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପୋଷାକ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧୁଛି ତାକୁ ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଲେଜବିନ୍। ଆଉ କେତେଜଣ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପା ମା ଆମ ଝିଅ ନୁହଁ ସେ ଆମ ପୁଅ। ହେଲେ ଗୋଟେ କିନ୍ନର ଜନ୍ମ ହେଲେ ଆପଣ କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଛକା ବୋଲି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କିନ୍ନର ତ ମଣିଷ ନା, ଆମେମାନେ ତ ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେଟ୍ କରୁଛୁ, ଆଉ ଆମେମାନେ ତ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ କରୁଛୁ। ଅନାଥ ଆଶ୍ରମକୁ ଆଣିକିରି ଅନାଥ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କୋଳରେ ଧରିକିରି ତାଙ୍କୁ ମଣିଷ କରୁଛୁ, ବଡ଼ ମଣିଷ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛୁ। ଗରିବ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ବାପା ମା ନଥିଲେ ବି ଆଜ୍ଞା ବାପା ମା ମାନଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରୁ ଉଠେଇ ପାଗଳି ପାଗଳଙ୍କୁ ଉଠେଇ ତାକୁ ଆମେ ନିଜ ବାପା ମା କରି ଏ ମନ୍ଦିରରେ ତାକୁ ଠାକୁର ପରିଚୟ ଦେଇ ଦେଉଛୁ। ଆଜ୍ଞା ମନ୍ଦିରରେ ସିନା ଭଗବାନ ଥାଆନ୍ତି, ସେ କ'ଣ କଥା କହନ୍ତି? ଏଇ ଦୁଃଖୀ ମଣିଷ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଗରିବ ଏଇ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର ପାଉଥିବା ବାପା ମା ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ଠାକୁର ନାହାନ୍ତି? ଆପଣ କାହିଁକି ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ନରକୁ? କାହିଁକି ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି ବାପା ମାଆକୁ ନେଇ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି? ଗାଈଟିଏ ରଖୁଛନ୍ତି, କ୍ଷୀର ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେ ଗାଈଟାକୁ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷୀର ନ ଦେଉଛି ତାକୁ ମୁସଲମାନ ହାତରେ ବିକି ଦେଉଛନ୍ତି। ବାଛୁଟିଏ ମାଇ ହେଲେ ରଖିବେ, ଯଦି ଅଣ୍ଡିରା ହେବ ଆପଣ ମୁସଲମାନ ହାତରେ ଦେଇଦେବେ, ସେ ଚିଡ଼ିଆଖାନାରେ ଯାଇକିରି ପଶୁଟିଏ ବଳି ପଡ଼ିଯିବ। ଆପଣମାନେ ଥରେ କହିବେ, ମୋ କଥା ଖରାପ ଭାବିବେନି, ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ ମାତ୍ରାରେ ରଖିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କହିବି ଆପଣ ସବୁବେଳେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମୋର ପ୍ରଥମ ଗୋଟିଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବୁ କଟି ଯାଇଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆପଣ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ ଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରୁ ଯେଉଁ 5 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବି ଏ ଓଡ଼ିଶାର ଯେକୌଣସି ଗରିବ ରୋଗୀ ଦୁଃଖୀ ତାଙ୍କରି ପିଛରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ଜାଗା ବାଡ଼ି ଘର ଦ୍ୱାର ଆଶ୍ରମ ସବୁ କରିଛି, ମୋ ପାଇଁ ରହିବାର ଜାଗା ନାହିଁ। କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି? ମୁଁ ଖାଲି ହାତରେ ଆସିଛି, ମୁଁ ଖାଲି ହାତରେ ଚାଲିଯିବି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ, ରାମ ମନ୍ଦିର, ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ 4 ଧାମର କରିସାରିଲାଣି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାକି ରଖିଛି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଆପଣଙ୍କର ଦୟା, ଆପଣଙ୍କର ସହାନୁଭୂତି, ଆପଣଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ମୋତେ ମେଡ଼ିକାଲ କରେଇବ। ଛୋଟ ହଉ ବି ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲ କରିବି, ଗରିବମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଗୋଲୁଆ କେମିତି ମିଛ କଥା କହୁଛି, ଗାଲୁଆମି କରୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି ସମାଜକୁ, ସବୁ ଝିଅମାନେ ଏମିତି ଭଲ ପାଇକିରି ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଗୁରୁଜନକୁ ନ ଜଣେଇକିରି ଏଇଭଳି ପୁଅଙ୍କୁ ବାହା ହୁଅନ୍ତୁନି। ଆଉ ଯଦି ବାହା ହେଉଛନ୍ତି କୋର୍ଟରେ ବାହା ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମତ ନେଇ ବାହା ହୁଅନ୍ତୁ, ବାପା ମାଆଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତୁନି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ହରାଣ ଆଗାମୀ ନୂଆବର୍ଷ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଖୁସିମୟ ଭରିଦେଉ। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ବେଇମାନ ଝିଅ, ବେଇମାନ ପୁଅ ବାହାଘର ହେଇସାରିଲା ପରେ ମତଲବୀ ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଏତିକି କହିବି, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିବି ଆଶ୍ରମର ଦୁଃଖ କାହାଣୀ ବିଷୟରେ। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି। ମୋ ନମ୍ବର ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତଳେ ଦିଆହେଇଛି। ଆଉ ମୋ ନମ୍ବରରେ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନୂଆବର୍ଷ ପାଇଁ ଆପଣ ପାଇଁ ଶୁଭକାମନା, ଶୁଭମଙ୍ଗଳ ହେଉ, ଓଡ଼ିଶାର ଗରିବ ଦୂର ହେଇଯାଉ, ଓଡ଼ିଶାର ରୋଗ ଦୂର ହେଇଯାଉ, ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ବାହାର କଣ୍ଟ୍ରି ଇଂଲଣ୍ଡ ଜାପାନ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଘର ସୁନ୍ଦର, ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଘର ସୁନ୍ଦର ହେଇଯାଉ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସଂସାର ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଉ, ଭାଙ୍ଗିଲା ସଂସାର ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଉ। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଏତିକି କାମନା। ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ବର୍ଷା ଅନୁଭବ ଯେମିତି ଅଲଗା ହେଲେ ଗୋଲୁଆ ଆଉ ବର୍ଷା ଅଲଗା ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେବି। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମୋତେ ଲେଖିବେ, ମୋତେ ଯିଏ ଗାଳି ଦେବା କଥା ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିବ। ଆଉ ଯିଏ ଖୁସିରେ ମୋତେ ନିଜର ବୋଲି ପଦେ ଭଲରେ କହିବେ, ଅପା କି ମା କି ଦିଦି, ମୁଁ ଏତିକି ବହୁତ ଖୁସି ହେବି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ହଉ।